प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो। आपण मैंने देखुवे ये ताबरडा मंडल चर्च गृह काली सभापाई चली स्टैंड देखुवे आपण मैंने से ग्राम को देखु आम मैंने पहुँचुचु ताबरडा मंडली ग्राम को रविवार तो काल से वर्तमान ताबरडा मंडली आम मैंने उपस्थित अच्छु सभा स्थान को आम मैंने जाऊँ देखु यहीपरी अच्छी पेंडाल को यहीपरी सुंदर भाव सजाई प्रत्येक बहुल संख्यार जोगदे सभा को साफल्य करेंगे यही कराई। तुम्हें आपको पड़े जरिए अरे पार्टीशन कर लो आपण मैंने देखुवे चेयर केते सुंदर भाव सजा ही आपण मैंने प्रत्येक प्रार्थनार सह आसतु सभा को साफल्य करंतु। आम आग को जाऊे स्टेज पाखक वर्तमान बहुत सुंदर भाव सजा ही वर्तमान में स्टेज पाखक आसिले देखु बहुत सुंदर भाव स्टेज रे साइड रे चेयर पड़ी देखु बहुत सुंदर भाव सजा ही चेयर गुड़ाक केवल अल्प किछि व्यक्ति अनुष्ठान को सुजोग मिल पारुछि। आपण को कहिबा चाहूँगी जे भारतर इतिहास रे केरल होची
ଭାରତର ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଭାବରେ ନାମିତ ଅଟେ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବୃହତ୍ ସଭା କେବଳ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଥିବା ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ 101ତମ UBCର 101ତମ ମହାସଭା 100th କହିଲେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଏ ନ୍ୟୁ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଇୟର୍। ଯଦି ଏହି ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ଭରସା ନେଇକି ଯେଉଁ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ ଜୀବନ ସକାଶୁ ଆଜି 100 ଇୟର୍ସର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏହା ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଏକ ଦିବସ, ଏକ ସଭା ଅଟେ। ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ UBCA ବା ଉତ୍କଳ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କାଟିପାରିବେ, ଏକ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ଏକ ଆତ୍ମିକ ମିଳନ, ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ମିଳନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ, ସେହି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ 4 ଦିନର ସଭା ରହିଅଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ସଭା ଏହି ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ କାହା ବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ତାବଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଜୁବଲି ସହିତ 101ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହାସଭା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାବଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ 100% ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଭାଇମାନେ କି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଯୋସେଫ ପରି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବାହାରିପାରିବେ, ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ପରି ଏଇଠର ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବାହାରିପାରିବେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ସଭା କରିଥିବା ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସିନୀମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନିଜ ଜୀବନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ, ନାମଧାରିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହେଁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ, ତାହା ହେଉଛି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନେ 100% ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ସକାଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଦୂରାଦୂରାନ୍ତର ଆମକୁ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି। এই ভিডিওরে আমি দেখিকি বহুত খুশি অছু, কিন্তু আমি কি প্রকার আসিকি সেই জায়গায় রহবু খাইবু এবং প্রভুঙ্কর মহিমা করিপারিবু, তো সেই বিষয়ে কোন সুবিধা আছে আপনার টিকে প্রকাশ করিপারিবে? দেখুন, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା UBCA ତରଫରୁ ବିଶେଷ କରି ତାବଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ କରାଯାଇଅଛି। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଭାଇମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାମରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର 3 ଗୋଟି ସମ୍ମିଳନୀର କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବେ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜୀବନ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କାରଣ 101 କହିଲେ ଏକ ଇତିହାସର ଆରମ୍ଭର ବର୍ଷ ହେଉଛି ଏହି ବର୍ଷ, ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବର୍ଷ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ବର୍ଷ, ତା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। এই 4 ଗୋଟି ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦିବସ ହେବ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିବସ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଖାଇବା ପିଇବାର ସୁବିଧା ରହିଛି, ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି, ମାଗଣାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯେଉଁ ଯୁବାପିଢ଼ି ମାନଙ୍କ ଆଜିକା ଡେଟ୍ର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯୁବାପିଢ଼ି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେମିତିକି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ସାର୍ ଯେମିତିକି ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ନୂଆଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ହେଉ କି ଯେଉଁମାନେ ବି ଯଦି ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ବହୁତ ଯୁବାପିଢ଼ି ମାନେ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେମିତିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁନାହାନ୍ତି ମେସେଜ ଟାଇମ୍ରେ, ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବା ଏବଂ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଭା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସଭାକୁ ଆସନ୍ତୁ। যে পর্যন্ত ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସଭାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସଭା ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯଦି ଆପଣ ସଭା ସ୍ଥାନରେ ନ ରହି ବାହାରେ ରହିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ
ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବକୁ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଥିପ୍ରତି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ନୁହେଁ ଅମଙ୍ଗଳର ଦିବସ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗରେ ବାହାରେ ରହିକି ଶୟତାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟ ଦିନର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟ ଦିନର ବାଳକ, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟ ଦିନର ସ୍ତମ୍ଭ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯଦି ଅନୁତାପ ସହିତ ଯଦି ଜୀବନଯାପନ କାଟୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋସେଫ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। थैंक यू सर। दिजन कहले सर ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ତାବଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀର ପେଣ୍ଡାଲ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଛି, ଯାହା ଅନେକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ପେଣ୍ଡାଲ କାମ ସରିଛି କି ନାହିଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶେଷ ଦାସମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବର୍ଦ୍ଧନ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କିଛି ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ସଭା ଉପଲକ୍ଷେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆସୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତେବେ ଆମ ମନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖବର ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। नमस्कार। ନିହାତି 101ତମ ବାର୍ଷିକ ମହାସଭା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାବଡ଼ା ମଣ୍ଡଳରେ। ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ताबड़ा बाप्टिस्ट मंडली को आम धन्यवाद ज्ञापन करुचु। आसिया पर आम देखुचु पेंडेल जो प्रकार निर्माण करा जायछि, बोधे आम सम्मेलन इतिहास रे या गोटे यूनिक बा अनन्य रूप अटे। अति सुंदर देखा जाउछि। बहुत किछि खर्चांत व्ययबहुल होई पदक्षेप नहीं। आशा करुचु प्रभु निश्चित भाव 4 दिन सभा प्रभु आशीर्वाद वर्षण करिवे। अनुरोध एहा बहु संख्यार समस्ते आसी योगदान करंतु। वाक्यर आशीर्वाद उपासनार आशीर्वाद घेनी चलवा हूँ। धन्यवाद। पाणी आज्ञा निहाती जितेबाला यही सभारे प्रभु वाक्य वितरण करने निमंते निहाती मंडली आपन को अनुरोध कर कौन रही प्रसंग आप मो पाई 2टी सुजोग मंडली मते प्रदान करिसेंती। आसंता काली की शनिवार संध्या प्रथम वाक्यटी एवं रविवार संध्या द्वितीय वाक्यटी आउ ए दुई समय रे 2टी भिन्न भिन्न शास्त्रांश उपरे ईश्वर वाक्य व्याख्यामूलक भाव प्रचार करने मु प्रस्तुत होउची। प्रभु निश्चित भाव आशीर्वाद करेंगे। धन्यवाद पाणी आज्ञा। पुणी आम सहित पालक अच्छा ताबड़ा मंडली पुणी ब्रह्मपुर मंडली भाई भाई कल तृप्ति हो से प्रकार सुसंपर्क स्थापन अच्छी। तो पालक आज्ञा आम स्वागत करुचु। निहाती अनेक दूर दूरांत आसवे निमंते कौन आप बार्ता देवे? धन्यवाद। देखुथिबा शुणुथिबा प्रत्येक को नमस्कार। नमस्कार। ताबड़ा मंडली रे 101तम वार्षिक अधिवेशन सम्मेलन अनुष्ठित होबाकू अर्थात गोटे दिन पर आसंता काली अनुष्ठित होब। पेंडाल कार्य संपूर्ण समाप्त होइछि। आउ एई सभा को आसुथिबा प्रत्येक को स्वागत संबर्धना सहित प्रत्येक को आपायित करा जिवो। 4 दिन दिन तमाम खाद्य दिया जिबार प्रस्तुत करा जायछि। आउ प्रभुंकर सुवक्ता माने प्रभुंक वाक्य देवा पाई प्रस्तुत अटंती। प्रतिटी आयोजन समाप्ति हेयछि। एणु अनुरोध करू जना करू बहुल संख्यार आसंतु। ए आशीर्वाद को अपना जीवन रे अपना परिवार रे ग्रहण करंतु एवं प्रभु रे रही बढ़ंतु। एहा मानक प्रार्थना आउ निमंत्रण ताबड़ा मंडली पक्षरु एहा आमे प्रत्येक को जना करू। धन्यवाद। धन्यवाद आज्ञा। बर्तन शेष प्रतिक्रिया चाहे आम अच्छा वर्धन जी के प्रभु सेवा सर्वदा रहती। पुणी समाजसेवी भाव पुणी प्रभु सेवा कार्य अनेक प्रति स्वर उठा प्रभु दास वर्धन मासे अच्छा आम ख्रीष्ट स्वागत करुचु। आज ताबड़ा मंडली को आसी आपण भी अनेक प्रभु डेडिकेटेड तो कौन अनुभव करमती? थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद दउछि। विशेषकर शुणुथिबा देखुथिबा समस्त दर्शक मन को अनेक अनेक शुभेच्छा। एवं सबुठु बड़ कथा हला यूबीसीए रो एवं ताबड़ा मंडली रो यह एक हिस्टोरिकल सेलिब्रेशन, हिस्टोरिकल कॉन्फ्रेंस। कारण 101 बा 101 101तम 100 कहले सेंचुरी तापर इतिहास पुणी थोड़े आरंभ हुए। एई थोर विशेषकर मु धन्यवाद देवी जो 100 वर्ष पूर्वर यही सम्मिलनी निर्माता जो माने कि निज जीवन को बलिदान कले, मंडली मन निज प्राणदान कले, उत्तम पालक भाव में मेष मन को गठन कले,
तार आत्मसमीक्षा करने सहित यही सम्मिलनी बा यही सभा आम मान एक मीनिंगफुल एक कलरफुल एक ब्यूटीफुल एंड इट विल बी ए फ्रुटफुल ए मीनिंगफुल एवं कलरफुल एवं फ्रुटफुल सभा तेबे ही पारिबो जेतेबेले कि आसुथिबा समस्त विश्वासी विश्वासिनी माने निज जीवन को प्रभुंक निकट में उत्सर्ग करी प्रभुंक रब शुणा जदि आसबे ताहले आसीथिबा वक्ता मानक माध्यम रे प्रभु आपण मन कथा कहिबे एवं आपण जीवन परिवर्तन हेबो एवं सम्मिलनी एवं मंडली को पुणी थोड़े आगक नेबाई वर्तमान प्रभु युवपीढ़ी मानक आह्वान करिसेंती से मानक मध्यरु प्रभु एई 4 दिन सभा आपण मन कथा कहिबे सेतिपई ए प्रकार सभा को मु धन्यवाद दूची कारण यह होची एक ऐतिहासिक सभा एवं इतिहास को जीवित रखिया पाई जो प्रयास जारी रखिछन्ते यूबीसीए ता निश्चिंत भाव में ए ग्रेट एंड वंडरफुल एंड ट्रिमेंडस इनिशिएटिव आ ताबोडा मंडली को अशेष अशेष धन्यवाद देबा जे समस्त विश्वासी विश्वासिनी मानक पाई इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी सम्मिलनी इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पीपल जे भी होना कहीं जदि आपण माने आसुचंती टोटली फ्री खाद्य एठारे उपलब्ध अछि आपण मन पई सब प्रकार व्यवस्था करा जायछि एथिपई प्रभु प्रचुर परिमाण रे आपण मानकु एवं समस्त आशीर्वाद करंतु सभा निमंते प्रार्थना करंतु कारण आपणक जीवन कि प्रकार भाव में बदली पारिबो आपणक जीवन रे कि प्रकार प्रभुंक रब शुणी पारिबो सेति निमंते ए सभा रहिछि आपणक पई ए सभा सेति प्रभु आपणक कथा कहिया पई जाउ अछंती सभा को आसंतु एवं प्रभुंकर गौरव करंतु धन्यवाद। यह थिला प्रभु तीन गोटी दासकर किछि मंतव्य प्रभु हम प्रत्येक आशीर्वाद करंतु जे अपेक्षा रहला किछि घंटा परे जो दिन अंत घटिया जाउछि बा शुभारंभ होगा जाउछि काली अर्थात 28 तारीख प्रभु का नाम धन्यवाद समस्त को मोर नमस्कार प्रभु मंतव्य प्रकाश सेंट अमरेश चंद्र कराड़ो बा जहाकू कि कराड़ो बाबू बोली आमे कहू से लोकटी 1940 साल रे पाद देइथिले एठी 1956 रे बड़पदा को जाइथिले आउ जेतेबेले से एठारे थिले तांकर तीनोटी प्रार्थनार स्थली थिला गोटाए ऊपर ताबड़ा पहाड़ जेउठारे धला कृष द्वितीय गुंजी सिंह नामक एक पहाड़ एठारु अध किलोमीटर हेबो तृतीय ए स्थान आउ धन्यवाद देवा प्रभु को जड़े से सेंट लोक तांकर आंठुपता स्थान रे आज उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मिलनी 101तम महासभा आमे करि पारुछु सेथिपाई धन्यवाद। प्रार्थना करिबा। पवित्र प्रभु तुम नाम को आमे धन्यवाद गौरव प्रशंसा करूछु तुमे आश्चर्य भाबे अपेक्षित समय को तुमे पहुंचायो छ हालेलुया मैं तुमको धन्यवाद देउछु हालेलुया प्रभु प्रिय बाप्टिस्ट मंडली ताबड़ा बाप्टिस्ट मंडली से माने प्रभु समस्त प्रकार उद्यम करी ए सबु आयोजन करी अछंती से मानको परिश्रम उद्यम चेष्टा प्रचेष्टा उपरे आशीर्वाद रो हस्त रख मंडली को बाहुल्य रूपे तुम आशीर्वाद कर प्रभु जो सभा आसंता काली ठारू 4 दिन धरी प्रभु सभा अनुष्ठित हेबा को जाउची सभारे अनेक लोक मान को आसीबा को दियो एवं प्रभु आध्यात्मिक भावे से माने आशीर्वाद प्राप्त होई फेरी जिबा पई सहाय्य कर जिबा आसीबा बेले समस्त विश्वासी विश्वासिनी प्रत्येक प्रभु निरापत्तारे पहुंचीबा को पारुथिबे तद्रूपे तुमे दया कर अनुकूल पाग परिपाग तुमे दान कर प्रभु प्रभु तुम्हारी प्रशंसार समय प्रभु ताहा स्वर्ग उन्मुक्त हो प्रशंसा ग्रहण करू आशीर्वाद वृष्टि प्रत्येक को आशीर्वाद करो यीशु को नाम रे छोटो प्रार्थना कलु आमेन। ग्लोबल मिशन डायरेक्टर Heavenly Father, we thank you and praise you for this time. धन्यवाद दउछु पवित्र मंगलमय परमेश्वर पिता। Lord, we thank you for this wonderful opportunity. ए सुंदर सुजोग निमंत धन्यवाद दउछु प्रभु आसंता काली रो ताबडा मंडली तरफ रु जो 101तम यूबीसीए रो महासभा पिता परमेश्वर हबा पई जाउछि से सभारे प्रभु आसीथिबा प्रत्येक श्रोता मंडली आसीथिबा प्रत्येक विश्वासी विश्वासिनी माने आत्मारे परिपूर्ण होई परिबे एवं समस्त प्रभु को खाली हाथे न जाई संपूर्ण भाबरे तुमरे रब सुनी जाई परिबे एवं एक उद्दीपना देखि परिबे you will see a fire of revival Amen. in the name of Jesus Christ of Nazareth. You speak every single believers that comes to this conference through the man of God that you have chosen to speak, Lord. प्रभु प्रार्थना करूछु तुमे मनोनीत करथिबा तुमरे प्रिय दास मानक माध्यम रे आसीथिबा समस्त श्रोता मंडली को तुमे कथा को
ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ଏହି ସଭା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଭା ହେବ ଏକ Yes. ଉଦ୍ଦୀପନାର ସଭା ହେବ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଉତ୍ସବର ସଭା ହେବ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର Yes. ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଏହି ୱେଦରକୁ we just command this weather to be in a good form Lord Amen. Amen. everything will be in order in Jesus name ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ Yes. ତୁମରି ଅଧୀନରେ ରହିବ Lord. ଆତ୍ମାର ଅଧୀନରେ Lord. ରହିବ ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ହେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଅଛନ୍ତି ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବେ ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତ ସମାପ୍ତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଗୌରବ ସମରମ ତୁମରି ହଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା ଆମେନ୍ ଶେଷ ଆଶିଷ ବଚନ ଭ୍ରମରପୁର ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ବନ୍ଧୁ ଦେବେ। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚେତନା ପ୍ରେରଣା ସହଭାଗିତା ଶାନ୍ତି ସର୍ବୋପରି ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ହବାକୁ ଥିବା ଉତ୍କଳ ବାପ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର 101ତମ ବାର୍ଷିକ ମହାସଭା ତାବାଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ସମ୍ମିଳନୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦା ସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍ 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 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏ ବସନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ଆସନ ଗ୍ରହଣ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବସିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବସନ୍ତୁ ପାଳକ ବାବୁ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏ ତାପରେ ଉଠି ପଡ଼ିବା ବସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଓପନିଂ ହେଇନାହିଁ ଆମକୁ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଓପନିଂ କରୁଛୁ ନା କେମିତି ନାଇଁ ବାପା ବଡ଼ ବଡ଼ କରାହବ ଆଉ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି କଣ मोर भाया वो आगे पिंटन बोल शांति आएगा ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ ଫୁଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଗଲା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଲାଗିଲା କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଛୁଇଁଦେଲେ ଶୁଣ ଚାଲ ସେଠିକି ଯିବା